صفحہ نمبر 72 سے سوال نمبر 6. اقرأ ما یلی، مثالوں کو پڑھیں. اب یہاں سے کا ذکر ہو رہا ہے. واحد وعشرون طالبا، اثنان وعشرون طالبا. عدد کے بارے میں ہم پیچھے کافی پڑھ چکے ہیں. دہائیاں جیسے 20، 30، 40 اور یہ 90 تک، یہ جو الفاظ ہیں یہ اپنی صورت پر برقرار رہتے ہیں. جیسے عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون اور ثمانون، تسعون، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ اپنی شکل پر برقرار رہتے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ آواز صحیح نہیں آ رہی. ان کو بلا دیجیے کیونکہ یہاں سے تو کھلا ہوا ہے لیکن ٹھیک ہے، تھوڑی دیر صبر کیجیے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اسے. بات ہوئی. کہہ رہے ہیں کہ آواز کے اندر مسئلہ ہو رہا ہے.
جی ہاں، کہہ رہے ہیں آواز بہت کم سلو آ رہی ہے، بہت زیادہ. ابھی آواز صحیح ہے؟ کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. نہیں، صحیح. تو ہم عدد کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں 20 سے لے کر اور 90 تک، تو یہ ایک ہی وزن پر آتے ہیں، واو اور نون کے ساتھ. جیسے عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون. اس کے شروع میں جو الفاظ ہوں گے تو وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے 11 کے بارے میں کہا تھا کہ اثنا عشرہ اور اثنتا عشرہ. جی 11 اور 12 میں ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جس کو گنا جا رہا ہے، جسے ہم معدود کہتے ہیں، اگر وہ مذکر ہے تو عدد کے دونوں حصے مذکر ہوتے ہیں، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کے دونوں حصے مؤنث ہوتے ہیں. 11 اور 12 میں یہاں پر بھی معاملہ ایسے ہی ہے. واحد و عشرون طالبا، طالبا مذکر ہے تو عدد کا جو پہلا حصہ ہے، عدد کا پہلا حصہ وہ مذکر رہے گا. اسی طرح اثنان و عشرون طالبا، 22 میں بھی یہی ہوگا کہ جو معدود ہے وہ اگر مذکر ہے تو عدد کا پہلا حصہ مذکر ہوگا. اور 23 سے لے کر 29 تک معاملہ الٹ ہو جائے گا کہ اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کا پہلا حصہ مذکر ہوگا، اور معدود اگر مذکر ہے تو عدد کا پہلا حصہ جیسا کہ لکھا ہوا ہے مؤنث ہوگا. اور یہ معاملہ 21، 22، یہ جو ہم ابھی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، تو یہی قاعدہ 31، 32 اور 41، 42، 51، 52، یہ 91، 92 تک یہی معاملہ چلے گا. قاعدہ یہ ہے کہ ہم نے 11 اور 12 کے بارے میں ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر معدود 11 اور 12 میں مذکر ہوتا ہے تو عدد کا پہلا حصہ، عدد کے دونوں حصے مذکر ہوتے ہیں، اور 11 اور 12 میں اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کے دونوں حصے مؤنث ہوتے ہیں. اور اس کے بعد معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. الٹ ایسے کہ 13 سے لے کر 19 تک یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو معدود ہے، معدود وہ اگر مذکر ہے تو عدد کا پہلا حصہ مؤنث ہوتا ہے، اور معدود مؤنث ہے تو عدد کا پہلا حصہ مذکر ہوتا ہے. تو یہاں معاملہ شروع ہو رہا ہے 21 سے 21، 22، اور یہ معاملہ چلے گا 29 تک. تو یہاں پر بھی ہوا کہ 21 اور 22 میں دیکھا جائے گا کہ جس کو گنا جا رہا ہے یعنی معدود اگر وہ مذکر ہے تو 21 اور 22 میں عدد کا پہلا حصہ مذکر ہوگا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کا پہلا حصہ بھی مؤنث ہوگا. اور اس کے بعد 23 سے لے کر 29 تک معاملہ الٹ ہو جائے گا کہ عدد کا پہلا حصہ مؤنث ہو جائے گا اگر معدود مذکر ہے.
21 और 22 में देखा जाएगा कि जो मादूद है, मादूद जिसे हम तालिबन यहां पर कहते हैं, ये है मादूद, जिसको गिना जाता है उसको मादूद कहते हैं, और जो गिनती होती है तो उसको अदद कहते हैं। ये है मादूद, और यहां पर आएगा अदद इस लाइन में। हम ये देखेंगे कि मादूद 21 और 22 में इन दोनों के साथ मामला खास हैं। 21 और 22 में मादूद अगर मुजक्कर है तो अदद का जो पहला हिस्सा होगा वो मुजक्कर होगा, तो हम कहेंगे वाहिदुन। बाकी आगे जो लफ्ज है दिहाइयां जिसे हम कहेंगे अशरून, वो अपनी हालत पर बरकरार रहेगा, वाहिदुन व अशरून। और आगे आएगा इस्नानी व अशरून तालिबन। तो यहां पर देखेंगे कि मादूद मुजक्कर है तो अदद का जो पहला हिस्सा होगा, ये पहला हिस्सा है, अदद का ये पहला हिस्सा ये मुजक्कर रहेगा। ठीक है, अब 23 से लेकर 29 तक मामला उलट हो जाएगा। वो ये है कि मादूद मुजक्कर है तो अदद का पहला हिस्सा मोनस आएगा। अब यहां पर आएगा सलासतुन, सलासतुन व अशरून, ये मोनस है। इसी तरह 29 ये मामला चलेगा, 23 24 है यहां तक कि 29 तक ये चलेगा तिसातुन व अशरून तक, तिसातुन व अशरून, तिसातुन व अशरून तालिबन। अगर बिलफर्ज हम यहां पर तालिबन की जगह तालिबतन लगा देते हैं, इन सारी मिसालों में तालिबतन यानी आखिर में ता लगा देते हैं, तो फिर तब्दीली ये होगी, तो हम इसको तालिबतन अगर हम इसको पढ़ लें तो फिर ये होगा वाहिदतुन व अशरून, और यहां पर इस्नतानी, इस्नतानी व अशरून तालिबतन। यहां फिर 23 में मामला यूं बनेगा कि हमें फिर यहां से ता को हज़फ करना होगा, सलासुन व अशरून तालिबतन। मामला इसी तरह चलेगा, तिसातुन व अशरून तालिबतन अगर पढ़ेंगे तो फिर तिसातुन की ता को हज़फ कर देंगे, तिसाउन व अशरून। वाज़ेह है। और यही मामला जो है ये चलेगा, ये तो 21 का यानी था, बाकी है कि 31 में 32 और फिर उसके बाद 41 42 91 92 तक इसी तरह मामला चलेगा। जी हाँ, यहां पर भी 21 और 22 में वही कायदा है जो 11 और 12 में था कि मादूद अगर मुजक्कर है तो 11 और 12 के जो दोनों हिस्से थे वो मुजक्कर थे। मादूद मोनस होने की सूरत में 11 और 12 में आदत के दोनों हिस्से जो थे वो मोनस थे, लेकिन यहां पर एक ही हिस्से को तब्दील करेंगे, अशरून अपनी हालत पर बरकरार रहेगा। वाहिदुन की जमा इहदा यहां पर नहीं आती, इहदा इस्तेमाल होती है ये सिर्फ 11 और 12 में। जी हाँ, 31 32 41 42 आगे जितनी भी जो यानी 100 तक आप चले जाएं तो उन सब में यही कायदा लगेगा। 11 और 12 का कायदा यही था कि इसको 5 मरतबा अभी अभी दोहरा चुके हैं, वो यही है कि अगर मादूद 11 और 12 में
मुजक्कर है तो आदद के दोनों हिस्से मुजक्कर होते हैं, जैसे अहद अशरा रजुलन। और अगर मोनस हो तो आदद के दोनों हिस्से मोनस होते हैं, जैसे इहदा अशरत इमरातन, इथनता अशरत इमरातन। फिर उसके बाद 13 से लेकर 19 तक मामला उलट हो जाता है कि अगर मादूद मुजक्कर है तो आदद का पहला हिस्सा मोनस हो जाता है, जैसे सलासत अशरा रजुलन। और अगर औरतें हो तो फिर कहेंगे सलास अशरत इमरातन। जी हाँ, 33 से 39 तक, 43 से 49 तक वही कायदा लगेगा जो 23 से लेकर और 29 तक लगा है, बिल्कुल यही कायदा लगेगा। कुछ समझ आया? जी ठीक है। तो बाकी आगे जो है वो जो दिहाइयां हैं, जैसे सलासून, अरबाउन, खमसून, सित्तून, सबऊन, तिसऊन तक, तो इनमें मुजक्कर और मोनस में कोई फर्क नहीं करते, ये दिहाइयां ऐसे ही रहती हैं। जी 31 को बोलेंगे वाहिदुन व सलासून, व सलासून 30। नहीं अशरून नहीं आएगा, अशरून तो ये 20 के लिए समान, अशरून का माना होता है 20, वाहिद व अशरून 21। सवाल नंबर 7 है इक़रा मा यली, मुंदरजा से मिसालें पढ़ें। 13 से 19 का कायदा क्या है? मादूद अगर मुजक्कर है तो अदद का पहला हिस्सा मोनस होगा। सवाल नंबर 7 पढ़ें कि इक़रा मा यली, मुंदरजा से मिसालें पढ़ें, तुम मकतूब हो फिर इन्हें लिखें, मा किताबतिल अरकामिल वारिदत फीही बिल हुरूफ, कि उसमें जो नंबर वारिद हुए हैं फिर उन्हें लिखें, मा किताबतिल अरकाम, नंबरों को लिखने के साथ जिसमें वारिद हुए हरफों में। जी तुम फिर उक्तुब हो उसे लिखें, मा किताबतिल अरकाम, नंबरों को लिखने के साथ, अलवारिदत फीही, जो इसमें वारिद हुए हैं, जो नंबर इसमें वारिद हुए हैं उनको लिखने के साथ हरफों में, जिसमें नंबर आए हैं ना आप उनको हरफों में लिखेंगे। नंबर, जी हाँ, अरकाम रकम की जमा है और रकम नंबर को कहते हैं। अब यहां पहली मिसाल में हमने लफ्ज बनाना है 29 या 30। फिशहर, महीने में 29 या 30 दिन होते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे? फिशहर तिसअतुन व अशरून औ सलासून यौमन। अब लफ्ज देखें, गौर करें कि यहां पर 9 और आगे 2, 29। 9 की अरबी तिसौन भी आती है, तिसातुन भी आती है, जबकि 20 की अरबी हमेशा अशरून आती है। तो यहां पर तिसौन लगेगा या तिसातुन लगेगा, तो इसको मुतय्यन करने के लिए हमने देखना यह है कि हम किसको गिन रहे हैं। यहां जिसको गिना जा रहा है वो यौम है और यौम मुजक्कर है, तो आदद का पहला हिस्सा मोनस होगा, तो हम लिखेंगे फिशहरी तिसअतुन व अशरून औ सलासून यौमन। ये जो 20 का आदद है इसको हम अशरून ही पढ़ेंगे, लेकिन तिसउन पढ़ना है या तिसातुन पढ़ना है इसके लिए हम मादूद को देखेंगे। मादूद यहाँ मुजक्कर है, तो इस अदद का जो पहला हिस्सा है उसे हम मुअन्नस पढ़ेंगे। बाकी सलासून तो ये कोई फर्क नहीं होता कि मादूद मुजक्कर है या मुअन्नस है। मिसाल नंबर 2 है, इस बस में 25 सवार हैं,
فی هذه الحافلة 25 راکبا. اب خمسۃن اس لیے لگایا کہ جو لفظ جس کو گنا جا رہا ہے وہ مذکر ہے تو عدد کا پہلا حصہ مؤنث ہوگا. جاء اليوم آج کے دن آئے 22 نئے طالب علم. اب یہاں پر 21 اور 22 میں عدد اور معدود ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں. جاء اليوم 22 طالبا. صحیح 22 واو بھی درمیان میں لگائیں گے. اس کتاب میں 21 سبق ہیں. جاء اليوم 22 طالبا اور 20 فی هذا الكتاب 21 درسا. 21 درسا 21 ہے اور معدود مذکر ہے تو عدد کا پہلا حصہ معدود کے موافق ہوگا. جی نمبر 5 هذا العشرون پر زبر ہے یا زیر تو عشرون عین کے نیچے زیر ہے. عشرون عین کے نیچے زیر ہے. نمبر 5 هذا الملعب یہ کھیلنے کی جگہ یہ کھیل کا میدان. طولہ اس کی لمبائی 28 میٹر ہے اور وعرضہ اور اس کی چوڑائی 24 میٹر ہے. اب لفظ مترن یہ میٹر کو کہتے ہیں اور یہ مذکر ہے تو عدد کا پہلا حصہ مؤنث ہوگا. تو کیا پڑھیں گے 28 کو اور 24 کو؟ صحیح. هذا الملعب طوله 28 مترا وعرضه 24 مترا. نمبر 6 کم کلو مترن المسافت بین المدینہ والمطار. کتنے کلومیٹر مسافت ہے فاصلہ ہے مدینہ منورہ اور ایئرپورٹ کے درمیان. المسافت بینہما دونوں کے درمیان فاصلہ 23 کلومیٹر ہے. اثنان کسرہ کے ساتھ. جی ہاں 23 کلومیٹرن 23 کلومیٹرن. جس کو گنا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہاں گن کس کو رہے ہیں؟ نمبر 6 میں کلومیٹر کو گن رہے ہیں. کلومیٹر اور کلومیٹرن اور کلومیٹرن مذکر ہے اس لیے عدد کا پہلا حصہ مؤنث ہوگا. نہیں مترن کو یہاں پر نمبر 5 میں میٹر کو گن رہے ہیں. عدد کے بعد جو لفظ منصوب ہوتا ہے نا تو اسی ہی کو گنا جاتا ہے. نمبر 7 ہے هذا الدفتر طولہ یہ رجسٹر اس کی لمبائی 27 سینٹی میٹر ہے. اب سینٹی میٹر کو گن رہے ہیں یہ مذکر ہے تو کیا کہیں گے؟ صحیح. هذا الدفتر طوله 27 سینٹی میٹرن.
सबअतुन व इशरून। देखें आपको क्या लग रहा है? नहीं, मोनस की अलामत होती है एक, ता हो आखिर में, या अलिफ ममदूदा हो या अलिफ मकसूरा हो। जैसे सुगरा अलिफ मकसूरा है, हमरा हो ये अलिफ ममदूदा है, या फिर यह कि आखिर में ता हो जी, ये मुजक्कर है। अदद के पहले हिस्से पर जबर आ सकता है, जैसे इतनानी व अशरून, थलाथतुन व अशरून। ये जो पहला हिस्सा है इसका जो एराब है उसका एराब आमिल के हिसाब से होगा, यानी इससे पहले क्या वाक्य हो रहा है, क्या लफ्ज आ रहा है, उस एतबार से। अल मसाफतु, अल मसाफतु ये मुब्तदा है, अल मसाफतु मुब्तदा है, इसलिए अदद एराब मबनी होता है और आखिर में जबर आता है, तो सबअतुन या सबअ। अब ये जो दोनों मबनी होते हैं, तो मबनी होते हैं वो सिर्फ 11 से लेकर 19 तक जो अदद होता है ना, अहद अशरा सलासत अशरा, तो वो मबनी होते हैं। जबकि यहाँ पर 21 या बल्कि 20 से लेकर और आगे तक ये जितने भी अदद होते हैं वो दोनों मुअरब होते हैं। 11 से लेकर 20 और 11 से लेकर 19 तक जो गिनती होती है वो मबनी होती है, उसके अंदर कोई एराब तब्दील नहीं होता, सिवाय इतना आशरा के। इतना आशरा पर तब्दीली होती रहती है। मबनी बर फतह होते हैं, मबनी होते हैं और फतह होती है दोनों पर। अहद आशरा जिसे फी हादल किताबी में, कल किताब का एराब क्या है? हादा ये इसमें इशारा है और अल किताबी ये मुशारुन इलै, और इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि ये दोनों मिलकर फी हरफे जर के मजरूर बनेंगे। हादा भी मजरूर बनेगा और हादा के जरिए से हम जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी मजरूर बनेगा। नंबर 7 बताएं। नंबर 7 ये है हादा दफ्तर तूलुहु सबअतुन व इशरून सेंटीमीटरन। अब ये जो लफ्ज हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे इशरून सलातून, तो आखिर में जो वाव और नून आ रहा है, थोड़ा गौर करें कि अस्मा में से ऐसा कौन सा इसम है कि जिसके आखिर में वाव और नून आता है? जमा मुजक्कर सालिम, तो इसका भी वही इराब होगा जो जमा मुजक्कर सालिम का होता है। जैसे जा वाहिद व इशरून तालिबन, 21 तालिब इल्म आए। रई तो वाहिदन व इशरीन, जैसे हम कहते हैं ना मुस्लिमीन, रई तो मुस्लिमीन, मुस्लिमीन मंसूब होता है क्योंकि जो जमा मुजक्कर सालिम है उसकी नस्बी हालत या के साथ आती है। तो ऐसे ही इनका एराब भी वही होगा जो जमा मुजक्कर सालिम का होता है। ये जो दिहाइयां होती हैं, इन दिहाइयों का एराब भी वही होगा जो जमा मुजक्कर सालिम का होता है। नंबर 2 फी हादिहिल हाफिलती, इस बस में खमसतुन व अशरून राकिबन, 25 सवार हैं। सवाल नंबर 8 की तरफ आते हैं। तअम्मल मा यली, मुंदरजा झेल जुमलों पर गौर करें। ये कलिमात हैं। मुबक्किरन इस्तेमाल होता है जल्दी के लिए, जल्दी सवेरे, और मुतअखिरन देर से, लेट। ज़हबतु इलल मदरसतिल यौम, बड़ा दिलचस्प सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जुमले में मादूद कौन सा है? मादूद का कैसे पता चलेगा? जरूरी नहीं है, मुमकिन थोड़ा वो आगे आ रहा हो। मादूद का पता कैसे चलेगा? बस आप ये देखें कि गिनती के अलावा जिस चीज को गिना जा रहा है वो मादूद है। हम जिसको गिन रहे हैं वो मादूद है। जैसे कहते हैं कि मैं कहूं मेरे पास 2 किताबें हैं, तो हम किसको गिन रहे हैं? किताबों को। क्लास में 2 तालिब इल्म दाखिल हुए, तो यहां पर मादूद क्या है? तालिब इल्म। तो
جس کو گنا جا رہا ہوتا ہے اس کو معدود کہتے ہیں. دہائی کا اعراب وہی ہوتا ہے جو جمع مذکر سالم کا ہوتا ہے، اور جمع مذکر سالم کی رفع حالت واو کے ساتھ اور نصبی اور جری حالت یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتی ہے. عام طور پر جو عدد معدود ہوتا ہے تو معدود وہ عدد کے بعد فوراً، عدد کے گنتی کے فوراً بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو وہ معدود ہوتا ہے. اس کو پورے کو واحدوں و عشرون، اس پورے کو عدد کہیں گے. 21 جیسے ہے نا، 21 اب بھی ہے، یہ پورا عدد ہے ایک. آواز کٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے تھے مبکرن اور متأخرن کے بارے میں. ان کو جملوں میں استعمال یوں کرتے ہیں، ذهبت الى المدرسة اليوم. جی ہاں، طول کو گن رہے ہیں. ذهبت الى المدرسة اليوم مبکرا. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہے، آگے پڑھنے ہی نہیں دے رہے. وہی سوال. ذهبت الى المدرسة اليوم مبکرا، آج میں مدرسے کی طرف جلدی گیا. ورجعت الى البيت متأخرا، اور میں واپس آیا گھر کی طرف دیر سے. تو مبکرن اور متأخرن ان دونوں کا استعمال ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کن معنوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں. جیسے یہ لفظ مبکرن جس طریقے سے جلدی آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح جو وہ صبح سویرے کوئی جلدی سے کام کرنا اس کے لیے بھی مبکرن استعمال ہوتا ہے. عدد کا اعراب معدود کے حساب سے ہوگا. عدد جو ہوتا ہے اس کے اعراب مختلف ہوتے ہیں، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یعنی 3 سے لے کر 9 تک جو اعراب ہوتا ہے وہ جمع اور مجرور ہوتا ہے، بلکہ 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک. اور 11 سے لے کر 99 تک جو معدود ہوتا ہے وہ مفرد اور منصوب ہوتا ہے. ثلاثۃ رجال میں معدود رجال ہے، جمع ہے اور مجرور ہے. تو 3 سے لے کر 10 تک جو معدود ہوتا ہے وہ جمع اور مجرور ہوتا ہے، اور 11 سے لے کر 99 تک جو معدود ہے وہ مفرد ہوتا ہے یعنی واحد ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے. اور پھر آگے 100 سے لے کر اور آگے جو ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے اور اس کے بعد مجرور ہوتا ہے، مفرد اور مجرور ہوتا ہے. جیسے 100 طالب، ٹھیک ہے، 11 طالبا. اب ہم شروع سے اگر لے چلیں تو ہم کہیں گے ثلاثۃ طلاب. ثلاثۃ 3 سے لے کر 10 تک جو معدود ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے. ثلاثۃ طلاب، یہ ہم لے کر چلیں گے 10 طلاب، آخر میں یہ لفظ آئے گا 10 طلاب. پھر اس کے بعد 11 شروع ہوتا ہے. 11 کی صورت میں ہم کہیں گے 11 طالبا. یہ معاملہ یوں ہی چلے گا یہاں تک کہ 99 آ جائے گا. 99 طالبا، پھر 100 کا لفظ آئے گا، اور وہ 100 کے بعد ہم کیا کہیں گے 100 طالب، یعنی مفرد ہوگا اور مجرور ہوگا. نمبر 2 مثال ہے ذهبت لیلہ الی الجامعۃ متأخرۃ. ایک اور بات ہمیں پتا چلی کہ مبکرن اور متأخرن یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر ہم مونس کے لیے استعمال کریں تو آخر میں تا کا اضافہ کر دیں گے. گئی لیلہ جامعہ کی طرف دیر سے. بکرا، بکرا بھی استعمال ہوتا ہے. بکرا یہ کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، بکرا یعنی کل صبح. لیکن یہ عام عربی میں جی صبح بکرا یعنی اب جو ہے یہ اکثر لفظ نا جب ہم عمادے کے اندر جاتے تھے جامعہ اسلامیہ میں کوئی بھی کام کے لیے ٹکٹ کے حوالے سے یا جامعہ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں
तो फौरन लफ्ज यही बोलते हैं बुकरा, यानी कल आना। जी। नंबर 3, ذهبت الطبيبة اليوم إلى المستشفى مبكرة। गई डॉक्टरनी आज के दिन अस्पताल की तरफ मुबक्किरतन जल्दी। कव्विन जुमुलन, कव्विन बनाएं, जुमुलन जुमले, मुस्तामिलन इस्तेमाल करते हुए, अल कलिमात अल आतिया आने वाले कलिमात, आने वाले कलिमात को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएं। एक सवाल है कि ये लफ्ज कव्विन, ये है क्या? कव्विन बनाएं, ये किससे लिया गया है? ये क्या है? इस्म है, फेल है, हरफ है? और अगर इस्म है तो कौन सा, फेल है तो कौन सा, और हरफ है तो कौन सा? कव्विन फेल है, ठीक है, फेल है। और कौन सा फेल है? फेल अमर है, फेल है। सबसे पहले हम तायीन करेंगे कि ये फेल है, और उसके बाद ये फेल अमर है। सीगा कौन सा है? ये लफ्ज, ये कौन, कान यकूनो से निकला है। कान यकूनो का मादा क्या है? और मादे के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मादा कहां से मालूम होता है? कान यकूनो, किसी भी फेल का मादा मालूम होता है उसके मस्दर से। कान यकूनो कौनन, ठीक है। नसर यंसुरु नसरन, जरब यजरिबु जरबन, काल यकूलु, इसका मादा क्या है? कहां से मालूम होगा? मस्दर से। तो काल यकूलु का मस्दर क्या आएगा? कौलन, कौलन, काफ वाव लाम। बा यबीउ, बेचना, ठीक है, इसका मस्दर क्या है? बैआन, तो मादा क्या हुआ? बा या आइन। तो किसी भी लफ्ज का मादा उसके मस्दर से मालूम होता है, ठीक है। तो यहां पर कव्विन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये कव्विन सबसे पहले फेल है। दूसरे नंबर पर ये फेल की जो अकसाम है, माजी, मुजारे, अमर, तो ये अमर है। और सीगा है वाहिद मुजक्कर हाजिर, और उसका मादा है कौन, काफ वाव और नून। फेल है, अमर है, और सीगा है वाहिद मुजक्कर हाजिर, और बाब है इसका कान यकूनो कौनन, यानी इसका मादा। अच्छा, ये जो है कान यकूनो से जो अमर होता है ना, वो कुन होता है। जैसे काल यकूलु से अमर कुल होता है। तो ये कविन कैसे बन गया? जी, आपने ये पढ़ा है सर्रफ युसर्रिफ तसरीफ, ये बाब है, ये भी सुलासी मजीद फीका है। तो ये उसी के वजन पर है। ये कव्वना युकव्विनु तकवीनन, और फिर उसके बाद कव्विन, ये उसी से अमर है। तो ये सुलासी मुजरद की जो हम 6 बाब पढ़ते हैं, नसर यंसुरु ज़रब यज़रिबु सम यस्मा फतह यफ्तह, ये उनमें से किसी के वजन पर नहीं है। ये फिर सुलासी मजीद फी के अबवाब आते हैं। और इससे सर्रिफ के वजन पर है, सर्रिफ, सर्रिफ। जी, दाइमन, इसको जुमले में इस्तेमाल करें। ऐसी मिसाल बनाएं कि जिससे दाइमन जुमले के अंदर इस्तेमाल हो। और यह है कि दाइमन जो इस्तेमाल होता है वो आमतौर पर फेल मुजारे के साथ इस्तेमाल होता है। अखी यअकुलुल खुब्ज़ दाइमन, अना अशरबुल लबन फिल लैलति दाइमन, अज़हबु इलल मदरसति दाइमन। सही। तो दाइमन का माना क्या होता है? हमेशा। अहयानन, कभी कभार।
बुकरतम व असीला, बुकरा का माना होता है उस टाइम सुबह, सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला, सुबह शाम अल्लाह ताला की पाकीज़गी। ठीक है, तो अहयानन को जुमले में इस्तेमाल करें। कभी कभार, कोई ऐसा काम जो आप कभी कभार करते हो। और ये है कि ये भी जो इस्तेमाल होगा वो फेल मुजारे के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे एक मिसाल है, अदरिबु इब्नी अहयानन, मैं अपने बेटे को कभी कभार मारता हूं। अकुलु अल अरुज़्ज़ा अहयानन, मैं कभी कभार। अल हलावा अहयानन, मैं कभी कभार मिठाई खाता हूं। आकुलुल खुब्ज़ा अहयानन, मैं कभी कभार रोटी खाता हूं। ये वो कहेगा जो डाइटिंग कर रहा हो है? और हमने तो डाइटिंग की सारी हदें पार की हुई हैं। अच्छा, कोई भी ऐसा जुमला जो कभी कभार बंदा कर रहा हो कोई भी काम, तो उसके लिए अहयानन इस्तेमाल होता है। अना अगीबु अनिल मदरसती अहयानन, मैं कभी कभार मदरसे से गायब रहता हूं। अना अगसिलु सियाब अहयानन, अज़हबु इलल मुस्तशफा अहयानन। जी, तो शरिब तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर शरिब तो ये माजी का सीगा है। दाइमन और अहयानन ये मुजारे के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो शरिब तो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, इसकी जगह पर अगर हम मुजारे का सीगा लगाएं तो होगा अशरबु। ये इस्तेमाल ये अतला मा वालिदिही अहयानन, अतला ये आमी लफ्ज है अतला। ठीक है, आबाई इलाका यानी जो असल बस्ती होती है। तो बहरहाल ये हमारे यहाँ जो ये लफ्ज इस तरीके से इस्तेमाल होता है, तो सिर्फ करियती कह देंगे तो ये हो जाएगा मेरा इलाका, मेरी बस्ती। अदहब हुन्ना जलसन अल कुर्सी अहयानन, ये गलत है, हुन्ना जलसन वाली मिसाल। अदहब इलल मुस्तशफा अहयानन, अदहबु इला ज़ियारति जद्दी अहयानन, अदहबु इला क़रियती अहयानन, अदहबु इला बैती अहयानन। मुसन्ना से मुराद दो हैं, जी हाँ। अज़हबु ज़ियारत बैती आमिनत अहयानन, अज़हबु इला ज़ियारत बैती आमिनत अहयानन। ठीक है, तो मालूम हो गया कि अहयानन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। मुतअखिरन, देर से। अर्जिउ इलल बैती मुतअखिरन हादल यौम, ठीक है। ज़हबतु इलल मदरसती मुतअखिरन। मुतकल्लिम के लिए माजी का सीगा ज़रबतु होता है और मुजारे का अज़रिबु, और दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मुतअखिरन, ज़हबतु इलल मदरसतिल यौम मुतअखिरन। रजातु इलल बैतिल यौम मुतअखिरन, जी तो हाँ ठीक है। मर्रतन उखरा, दूसरी मर्तबा। जी तो इलल मदरसति मुतहा, अकलतुल अर्रुज़ मर्रतन उखरा। आतिनी अशाय मर्रतन उखरा, मुझे दूसरी मर्तबा चाय दो। सुब्बा लियल कहवता मर्रतन उखरा, दूसरी मर्तबा मेरे लिए कहवा उंडेलो, मेरे लिए दोबारा कहवा डालो। सुब्बा लियल कहवता मर्रतन उखरा। अना अदरुसु मर्रतन उखरा, मैं दूसरी मर्तबा पढ़ रहा हूं। अना असअलु
अना असअलुल उस्ताद मर्रतन उखरा, ज़हबतु इला क़रियती मर्रतन उखरा। ठीक है, आगे है अल कलिमातुल जदीदा, तो ये कुछ नए कलिमात हैं। दाइमन हमेशा, अहयानन कभी कभार, मर्रतन उखरा दूसरी मर्तबा। मकतबुन ऑफिस को कहते हैं। आमिलुन जमा उमाल मजदूर। तूलुन लंबाई। आर्दुन चौड़ाई। मसाफतुन फासला। किलोमीटरुन, और इसकी जमा किलोमीटरातुन आती है, कई किलोमीटर। सेंटीमीटरुन जमा आती है सेंटीमीटरातुन, सेंटीमीटर को कहते हैं। मितरुन, और उसकी जमा अमतार आती है, मीटर के लिए इस्तेमाल होता है। आमिला उसने काम किया। फ़अला उसने किया। राकिबा वो सवार हुआ। रका उसने रुकू किया या वो झुका। सजदा उसने सजदा किया। अद्दरसु अल हादी अशर, 11वां सबक। कम अदद दुरूस फी हादल किताब, हादी व सलासून। हादी का माना होता है एक, और आशरा का माना होता है 11। जब कोई तालिब इल्म पढ़ता है तो फिर काफी सारी बातें जो तवज्जो तलब होती हैं वो रह जाती हैं, तो इसलिए आप मसले हल करें, सबक को इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। अद्दर्स अल हादी अशर, 11वां सबक। हल फहिम तुम अद्दर्स अल आशिरा, जी सवाल किया है मैंने। हल फहिम तुम अद्दर्स अल आशिरा, जवाब दें हाँ या ना में। यह सवाल समझ नहीं आया। जी मेरी कोशिश आगे रहेगी इंशाल्लाह कि हम थोड़े थोड़े अल्फाज यूं बोलना शुरू कर दें। हाँ, सही, क्योंकि अभी आधा साल होने को आया है और दुरुस्त लोगा इसी साल में है। इसके बाद अगले सालों में दुरुस्त लोगा नहीं है। तो जो कुछ आपने अरबी यानी जो तकल्लुम सीखना है उसके लिए आपका सिर्फ यही मौका है, तो कोशिश करें। जी जी हाँ, वो इसी ही क्लास इसी साल में पढ़ेंगे। फिलहाफिला, अब ये जितना भी आगे आ रहा है सबक, यूं समझिए कि ये सारा जो मंजर है वो फिलहाफिलत बस के अंदर है। अल अव्वलु, पहला कहता है अस्सलामु अलैकुम, दूसरा कहता है व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला कहता है मस्मुक या अखी, क्या नाम है आपका ए मेरे भाई। तो दूसरा जवाब देता है इस्मी अब्दुल्लाह है, मेरा नाम अब्दुल्ला है। व मस्मुका,
اور آپ کا نام کیا ہے؟ پہلا جواب دیتا ہے اسمی فیصل، میرا نام فیصل ہے۔ اطالب انت یا عبد اللہ، کیا آپ طالب علم ہیں اے عبداللہ؟ پہلا کہتا ہے نعم، جی ہاں۔ فیصل این تدرس یا اخی، آپ کہاں پڑھ رہے ہیں اے میرے بھائی؟ تو یہاں یہ ہے کہ تدرس پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی وہ پڑھ نہیں چکے، پڑھ رہے ہیں، تو یہ فعل مضارع اس لیے استعمال کیا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے ادرس بجامعۃ الریاض، میں جامعۃ الریاض میں پڑھتا ہوں۔ فیصل فی ای کلیۃ تدرس، آپ کون سے شعبے میں، آپ کون سے کالج میں، فیکلٹی میں آپ پڑھتے ہیں؟ عبداللہ کہتا ہے ادرس فی کلیۃ الہندسۃ، میں انجینئرنگ کے شعبے میں پڑھتا ہوں۔ فیصل فی ای سنۃ تدرس، آپ کس سال میں پڑھتے ہیں؟ عبداللہ ادرس فی السنۃ الثانیۃ، میں دوسرے سال میں پڑھتا ہوں۔ فیصل اتعرف المہندس سلمان، کیا آپ سلمان انجینئر کو جانتے ہیں؟ عبداللہ جواب دیتا ہے طبعاً، طبعاً مطلب ظاہر ہے، طبعاً ظاہر ہے۔ وہ استادی، وہ میرا استاد ہے۔ وہ احسن مدرس فی الکلیۃ، وہ شعبے میں سب سے بہترین استاد ہے۔ فیصل من ہؤلاء الفتیۃ الذین معک، کون ہیں الفتیۃ، ہؤلاء یہ الفتیۃ نوجوان، الذین معک جو آپ کے ساتھ ہیں، کأنہم اخوتک گویا کہ وہ آپ کے بھائی ہیں۔ احسن مدرس اس لیے کہ مدرس جو ہے احسن، اس کا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، احسن مضاف اور مدرس مضاف الیہ، طبعا ظاہر ہے۔ سر یہاں جار مجرور پہلے اور فعل مضارع بعد میں کیوں لایا گیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کہاں پر یہ آنسا مصطفیٰ، سر یہاں جار مجرور پہلے اور فعل مضارع بعد میں لایا گیا ہے۔ فی ای سنۃ تدرس، ٹھیک ہے، فی ای سنۃ تدرس، کیونکہ ہم جو ایسا لفظ جو کہ سوال پر دلالت کرتا ہو جملے میں، جیسے ہم کہتے ہیں مسمو کا، تو جو بھی لفظ سوال پر دلالت کر رہا ہو تو اس کو شروع میں لے کر آتے ہیں۔ نوجوان، الفتیۃ تو نوجوان، مضاف مضاف الیہ یہ ہر جگہ پر استعمال نہیں ہوتا، ہر جگہ پر کا یہ اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ پر ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی طرح استعمال ہو۔ الفتیۃ کا معنی ہوتا ہے بہت سارے نوجوان۔ تو یہاں جو صفحہ نمبر 75 ہے، تو یہاں ہم انشاءاللہ یہاں سے ہم پڑھیں گے گویا کہ وہ آپ کے بھائی ہیں، کائنم اخوتوں کا۔ ہاں پوچھ بھی رہے ہیں یہ کون ہے نوجوان، ایسا لگ رہا ہے ایسے آپ کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے پڑھیں گے، باقی سوالات بعد میں، تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔